So this recorded video is available in YouTube. No, for those who would like to rewatch the session kay putol-putol or katong wala siya naka-attend, no? Okay. So let's continue with housekeeping. Okay, skip sa sa uban nga nahuman na. Okay, recap lang taan ng responsibilities. Okay, makita na class ang presentation. Makita ra. Wala pa daw. Sige, wait. Ako sang i-share screen. Balik. Wala pa daw. Okay, how about now? Makita na daw. Okay. So, Okay na daw. if we could have let's have a recap first of if before tamo proceed sa to ang class. So, earlier, no? This week, sorry. Atong last week we weren't able to have our class on Thursday because atong Thursday celebration ato sa 50th anniversary sa pontifical decree, no, or proclamation of the decree sa Augustine Recollect Congregation. So, instead, no, nag-continue na ta karon Tuesday. So, last Tuesday, nag-discuss sa different types of housekeeping, no, what is the definition of housekeeping. So, di ba, naman tayo different types of housekeeping na tayo domestic and institutional. Sa domestic, kanang naa sa balay, no, kanang manglimpyo ka, no, sugon kasi mong mama manglimpyo sa balay, kay gubot kayo or naibisita, that's domestic housekeeping, no. So sometimes sa abroad class, no, they hire housekeepers, no, to clean their houses. Kay for example, busy kaayo sila, no, both parents are working and then wala na mabilin sa balay, no, so they would hire marsyag ka ng on-call nga housekeeper. But that's domestic Japon. Masking sweldoan siya to clean the house, that's still considered as domestic because kung man siya, no, kana residential, no, ang ginalimpyuhan pud sa housekeeper. Dili siya pareha sa institutional like companies, schools, hospitals, no, hotels, nung which is dili siya private nga property. So it covers bedrooms, kitchen, dining, receiving area, grounds, and the surrounding areas within the house. Okay, under institutional housekeeping applies to housekeeping maintenance like commercial lodging establishments, para sa ng hotels, resorts, inns, and apartels. Naaputay institutional housekeeping class such as mga dagko nga companies, no, kana mga ato ang maintenance man, no, or kana mo ko ginahan mo tawag og janitor nila, no, kay mas mayo man tawagon sila as housekeeper, no, with dignity because without them dili malimpyo pod ang ang school, no, ang buildings, no, ang mga businesses, no, and also hospitals. So, para sa mga dagko nga universities class, no, if you go to LaSalle or or LCC, sometimes you would see maintenance men nga naa sila in uniform, no, sometimes in scrubs, no. Kay oh, hired sila by an agency, no, niya muha kanang agency magpareha sa security guard class ba nga wherein dili kay assign sa or dili kay assign sa kon. So ilang trabaho is manglimpyo ra jud, no. Diri sa tuwa sa CSR since kamay raman ta, so mag-hire na sila og tawo nga part ra pud sa ato ang staff, no. Sa hotel, it's actually a section jud, no, or a department in the hotel, and some may belittle the housekeeping department sa hotel, but that is one of the most important departments in the hotel, no, and most of the housekeepers sa hotel class are graduates na sa HRM or ang uban TESDA, no, kalaban nila TESDA man ya. Before you will become a manager, need yun na nimo, one of the most important skills is housekeeping. Moagi jud ka og housekeeping department, no. So if wala ang housekeeping, wala jud tanan, no. Unsaon man na ang sa front office if wala sila ibaligya nga rooms, if wala na limpyuhan, no, wala na maintain, no, so wala na monitor ang fixtures, no, so yan ka importante ang housekeeping department, no. So kung sa ano pa, hands, no, arms and hands sa housekeeping department.
ang arms and hands ang housekeeping department sa hotel. So, ang following ng mga responsibilities no or areas of responsibilities sa institutional housekeeping or sa housekeeping department sa hotel is ang guest rooms, which is ang private areas, hallways and corridors leading to the guest rooms, and then lobby, which is public area. Public areas and restaurants, parehas anang lobby or theater, function room. No? Sa restaurant, kadi class, apil po na siya sa public area. Dayon na po na comfort rooms, apil po na siya sa public areas. Offices, such as sa sales and marketing, ang manager nga offices, no? Every department na ay offices no or na back office, so part po na sa housekeeping nga responsibility. Stairways. So, believe it or not, class to, one of my most favorite areas po nga limpyuhan katong nag OJT ko sa Palmgrass is ang stairway. Kay magdala ko ang meron siya og mop pero kuan na siya ginagamit na mo na siya pang sweep, no? Or siya rectangular shape nga sweeper nga wherein mo na siya ang mo ang gamiton pang sweep sa dust of the stairway. Nya mo stairway is mahogany, no? And then butang dami. Di may butag wax kay padanlog, no? Amo lang ikuan ang dust and then trapuhan ra na mo na siya class. So dili mi pwede ka padanlugon siya mo ang hagdanan kay slide ang guest, no? Grounds and plants is also part of the housekeeping department. It is because of course class no ang sa housekeeping department apil na ang garden. No, mabitong nga naay kanang harna sila og kanang graduate sa agriculture kay para maoy mo mamisbis, maoy mo kuan sa tanom, no mo arrange, no sometimes gani ila nang i-shape ang kanang ang trees or ang grass, no mo form siya og animals, mapo na ang part pod sa responsibility ni housekeeping. Linen and laundry area na mention ako na before no nga wherein naay laundry area ang ubang hotel. Naay ubang hotel nga wala. They have to do outsourcing. Nga wherein, they have to hire or let's say, moagto sila sa lain nga kanang laundry shop. Pero dili ka nang ginagmay nga laundry shop kasi kanang dinagko jud nga laundry shop nga wherein maka-cater og bugat kay nga linen. Nunya usay sinako-sako na siya class usay jud naka-truck. Kakuan-kuan na kay katong nag-deliver na sila og fresh new and clean linens nga gikan sa laundry shop hatod nila sa hotel sinako-sako na siya class sa usa ka truck, no? And then napoy uban nga dinago nga hotel such as in Marriott, no? um or in Crown Regency, I don't know if naa ba sila, no? Wala pa ko kaagto sa laundry area nila nga wherein nasli ko galingon nga dagko kay nga washing machines, no? Iron press, no? And then dira na pud na labhan pud ang uniform sa mga employees. Okay, pest control. Na-mention po na ko na siya last Tuesday nga wherein oh, part of the responsibility is to make sure nga walay rodents and insects no or even roaches nga naa sa hotel premises kay part man na siya class sa criteria gani nga for example mo apply me for 5 star no or 3 star abi sa hotel part man na sa accreditation class nga we are given another star sa ang rating sa hotel if clean ang ay, for a while sa class ha. Wala man paper. Basta na Kabari 4. Nara diri sa kuan ni Mio. Na diri iyahang sa iyang box. Wala rin permahan. Wala. Di man to. For a while lang sa class ha, kaya na ay mo kuha og tas paper. Bilinan ko, wait lang.
Bye-bye. Ay, hi class, dili ikaw kamo akong gibabayan na. Sorry kaayo class kay nanglako akong mga kauban nga teachers kay nasa lay meeting, nya ako ray gibinlan nila. Napa mo? Hello. Ayo. Napa mo guys? Hello? Yes, dam. Ah, Walay ayos ma'am, napa. ay sorry, pasensya kayo sa taas kay nga commercial break kay. Kuan mag-meeting akong mga co-teachers niya. Ako rin mabilin. So, matno nagkuan ra, nag-asikaso pa mi kadiyot sa task paper. Pasensya kaayo. Okay, so let's continue. Na so, part po na, na so you have to make sure nga walay rodents and roaches nga um, visible, no, not only visible per the kanang naa sa hotel, no, kay para sa nang mag-abot ang accreditation team abi kay ilahang lantawon if kuan ba ni meet ba ang hotel sa standards nila before sila muhatag og another star rating, no, kay for example mo apply na pud sila for 3 star, no, unya makita nila nga sa warehouse, sa storage room, or sa guest room, or maski asa nga area sa hotel na ay rodents and pests, no? So, minus points kay na siya. So, not only that, no, not only for accreditation, but also for the safety and the health of the guest class, no? Kay rodents and roaches are carrying nga mga pest, no? So, kinahanglan po na sila patron. So, mabitaw na class nga mag-fuming na sila labi nang kanang gamay ra kaayo ang sa tawag ni kanang limot ko sa term dili accommodation rate, occupancy rate mo din na siya, no, if gamay ra kaayo ang occupancy rate, like for example dili pod 50% pero tang 20%, no, 20% ra ang occupancy rate ito, meaning out of 100%, 20% ra ang occupied rooms niya, mostly ang rooms sa third floor and fifth floor, no, kay bakante, no, so dira mag-fuming ta, no, so usually ginabuhat na ni housekeeping supervisor with um, the housekeeping, no, nga personnel. So mag-fuming sila usay mo hire po na sila og kanang pest control, no, nya mag-fuming sila to make sure nga manggawas ng mga pests nya, mga matay nya, mag-set up sila og kanang mouse traps, no, nga para to make sure nga walay pests like mice and roaches nga mabilin sa hotel. Okay, what is the scope of the housekeeping maintenance? So, do not be confused kasi the housekeeping department has many names. Sometimes it can be called as housekeeping maintenance, sometimes it can be called as housekeeping department or HK, no? Among shortcut na is HK. FO kung front office, F&B kung food and beverage, no, which is ang restaurant. So, sometimes we call it as housekeeping maintenance, no, or housekeeping department. So, ang scope ni housekeeping department is their work highly depend on where the housekeeping activity is performed. In general, anything nga kinahanglan limpyuhan, which is tanan nga area sa hotel, mo na ang scope sa housekeeping maintenance. So, what are the responsibilities of a housekeeper? He maintains cleanliness and orderliness inside and outside the house or establishment. So, not only does it limit to the guest rooms, the lobby, no, or public areas, offices, but it also includes outside. Mabitaw na class katong gabaha pod, no. Kadumdum ko sa una naka-OJT ko sa Cebu niya. Mo to tang time nga murag gabagyo to siya nga. Perting pagkabahaan to sa tubangan yun sa may parking area gabaha pod. So ang una siya natawagon ka sa FO class, no, ang housekeeping department. Kay of course part mong job po na siyang responsibility ang tanan premises, no, not only in the inside of the hotel but on the outside as well, even parking areas. Okay, furnishes the room with the necessary amenities and supplies, such as the furniture, linen, appliances, and the like. So, when we furnishes the room, for example, need siya og wallpaper, butang ang wallpaper. Nagay times nga mag-scrubbing minom, yung tag-scrubbing gani kay. Usually class ko mo limpyo mi sa room, nya dili ko yung under ka thorough. Amora nang dili na mo na ko anon hilabtan ang sa shower area. Shower area mo is covered siya with glass. Sometimes naman yung mga water stains. And water stains are difficult to remove. No? So, di pa may mag-scrubbing kay wala may time na gadali mi kay daghan kay may rooms nga limpyuhan. So, ang matabuan na class,
if daghan kay mig vacant nga rooms no, so dako kay mig time mag scrubbing kay wala biga dali, so mao na nga time nga limpyon siya mong maayo ang glass, furnish po, kompleto na mong amenities like shampoo, conditioner, soap, no, the contents in the minibar which is beverages and food, no, kanang minibar kanang gamay nga refrigerator, no. What else? So, even appliances, no, linen, no, in a beautiful bed set up, no, or mag-make kita og bed class, traditional man lang na siya or kung ano, or ang conventional way, usually we put throw pillows, bed runners, no, nga para mas nindot siya lang tawon. Then ang tuwalya mo ang i-fold, no, may person napkin folding, by fold mo siya into elephant baron or into a swan, no. So kompleto na mo na, have to make sure nga na slippers, na bathrobe, pero magdepende na klase, do not expect nga all hotel rooms have bathrobes and slippers, no. If suite siya, mas daghan siya og amenities such as hair dryer, may vault siya, no, and then naaga siya yung moisturizer, so kompleto din siya tanan sa amenities, no. May two pairs of slippers and bathrobe, pero if kon lang, no, economy, no, or tayo ibutang deluxe room, so mas fewer ang amenities, but still, no, every room must be complete with amenities. Depende lang sa ihang room rate, of course, na uban nga di jud totally complete, no, kay gamay ra features, kay mas cheaper na siya nga room, but they have supplies and you have to replenish them. That is why every time nga na mo check out, we have to check everything, not only if nabay stain ang bed, nabay nabiyaan si guest pag check out niya, naabay damage sa furniture, we also have to check if unsa ang mga nagamit sa guest, like for example, nagamit niya or gibutan niya sa iyang bag tanang shampoo and conditioner, so you have to replenish that, no, or kuan kanang naimnan og duha ka bottles of coke gikan sa minibar, so you have to replenish all of these amenities para sa next nga mo gamit kompleto ra pud siya, no. So at least every room kung unsa siya pagka-set up for this guest sa previous guest, same ra pud niya set up sa next nga guest. Kaya next keeps the area free of safety hazards. So for example, if mo spark ang socket, you have to fix it right away, unlike sa tuwa sa balay nga tuwa lang pasagdaan or ko ano, or for example if very crooked na ang bed, or for example ang chair is mag-wobbly na siya, so you have to check all of that to make sure nga dili maaksidente pud ang guest, because if naging matabo sa guest within the hotel premises and maimbestigahan nga it is actually the fault of the furniture or the appliance not being checked, so the hotel has to pay for it, no. So responsibility ni hotel. Okay, undertakes minor repairs like busted bulbs, broken furniture. Same ra po na siya, area keep free of safety hazards. Okay, next, washes, dries, irons laundry as well as linen use. So katong akong given siya kaso nga night times nga some would just prefer nga if okay pa dili lang ilisan, pero naa na siya kuan kas, no, if di na gani murag crisp, yung tag crisp class kana ganing murag very brand new kaayo hikapon ang linen, no, nga murag may pilit-pilit na siya nga kuan, you have to wash that, no, and every time nga mugamit siga sa iyahang um, towel, no, bath towel, bath mat, or hand towel, no, we have to kuan na siya, no, kuaonin mo na siya tanan, nanay term nalimot na ko, nanay term nga wherein strip nimo ang bed, no, kuaonin mo tanang mga soiled linen and towels, and then mo na siya ang time nga imong labhan. Okay, ma'am, how do we wash carpet? So we dry clean them in a way nga mubutang mig soap, no, nga perfect jud for carpet, ibutan na mo na siya sa carpet class, and then nanay murag vacuum like nga wherein more rinse ra po na siya og mo dry sa carpet, di na pwede nga mo tangtangon kay nakadikit na ang carpet sa salog, no, and then mo na siya ang lisod kaayo pud labhan ang carpet. Seldom ra pud nimo wash sa curtains, not unless if na nakadikit nga baho dira, no, for example na ay uban nga rooms, no, nga wherein for example like naay guest nga laig nationality dilang ko mo mention nga wherein natabo to siya class nga nagluto siya sulod sa room, so isog ra ba kay spices, no, ang iyahang giluto sa rice cooker siya galuto niya, pag open mo sa cabinet manimaho jud siya class nga ning dikit na sa curtain, so you have to change that once mo check out siya, because
no? Mulinger man gud na siya ang baho pod no ni ang gas nga mosunod og gamit ana, so ma-affected po niyang pagstay. And even kanang na I mo smoke og cigarette. That is why hotels are very strict no when it comes to smoking. No, dako siya fee, no. Usually lang penalty fee is 2,000 pesos. No, once ka mo smoke ka sa room. There are smoking floors actually, you know, although it's quite rare lang. Kay there are several establishments that they would allow a floor nga pwede for smoking, no? But of course, kalabanan jud class, di should mo allow. Kay mo dikit man siya sa curtain, sa linen ang baho, no? And then lisod kina siya tangtangon. Kay palag sila ba na siya labhan. So, as kada adlaw siya labhan class, no? So, mo dikit jud ang baho, no? Once dili nimo malabhan ang usa ka linen or ang curtain. Okay? So for commercial or institutional, there's a need for a housekeeping organization. So I did mention before, no, Christensen is also one of those people nga kuan siya class kanang work siya sa usa ka condominium or mag apartment, no, pero dako siya nga murag apartment nga type nga building nga wherein they need housekeeping. No, wala sila F&B, pero meron siya rooms ra gud. Pero sa to sa pavilion pod nga wherein kanang mo ang housekeeping supervisor before karon gatrabaho siya sa pavilion sa Cebu nga wherein meron siya condominium style but they need housekeeping department because marang pa siya gabayad mi sa renta pero apil na ana ang housekeeping. So, mo na every day galimpyo sila sa mga rooms, and then for example if you own a condominium, so someone will clean your house for you, no, or sometimes gani class or your room day, sorry, your condominium for you. So same rin po na sa Crown Regency, no, pero mostly ang gina-prioritize sa Crown Regency is ang room sa first tower and sa second tower. And seldom may makaagto sa condominium if we are requested because kalabanan naman sa Crown Regency kung moingon sila nga magpalimpyo o manawag raman sila sa front desk. Okay. So housekeeping department shall set up a section for room maintenance, another for public areas, separate section for linen and laundry, and each section is headed by a section head. Na-mention na ako ni Ato last time. Okay, what is the ideal housekeeping? So which is which? A clean workspace or a very dirty, no, and uncluttered workspace? Of course, you will opt for a very clean workspace. This is where the 5S of Kaizen will come in. No? Later on, we will discuss that. Actually, I've been discussing 5S of Kaizen not only in this class, but also to the third year because the 5S of Kaizen is actually applicable to any establishment, no, not just in housekeeping. Kay before, no, the 5S of Kaizen was specifically made for manufacturing. No, pero gi-adopt na siya sa lain-lain nga mga establishments. Gi-adopt siya for hotels, no, not just in housekeeping, but even in service quality, no, nga department kinahanglan po kaayo na siya ang 5S of Kaizen. Even siguro in schools, no, we need that. Anywhere you go, very applicable kay si 5S of Kaizen. Even sa tuang balay class, no. Later on, I will discuss nga no, importante and very relevant kay ni 5S of Kaizen in the workplace. Okay, what are the standards of an ideal housekeeping? So the basic standards for ideal housekeeping work is cleanliness, orderliness, sanitation, comfort, eye appeal, safety, maintenance. So in cleanliness, all areas are clean, meaning, believe it or not, class, no, when I was in college, and then kanang ginan mi sa amo ang teacher in housekeeping which is also a housekeeping supervisor in Marriott class. Ginan mi ana niya class sa una nga. He is very keen when it comes to cleanliness because he have to make sure nga kanang nooks, no, and crannies, and even kanang corners sa window, yan ang gina-check even in public area if naabay abog. So akong para makita ninyo. Okay. So for example, no, ato lang ibutang kaning mga railings dire. Iyahan ang hikapon diri class, no, tagsa-tagsaon at niyag hikap.
Kung na ay abog, mo rin siya niya gabito niya. Usay gani ka ng, if you can see, ito lang ibutang, for example, sa building, kanang babaw gani class, so kanang brown, no, say musaka na siya dira, mga ana na siya, mga ana nga spaces, no, or kanang na mga singit-singit iya nang hikapon na niya ang areas dira ang mga singit-singit nga dili kaayo malimpyuhan or makitaan, apilo na ni even ang photo frame mo na siya nga nalimpyo na ninyo ang lobby ko nga yes sir magto na siya sa picture frame iyahan ang hikapon ang sa babaw daghan na ginabaga na kanang ambog palimpyuhan na niya balik, so that's how keen, no, the housekeeping department is, no, kay di man siya pareha sa balik class nga lamuon na nato tago-tagoon dalion na to og limpyo okay na, no, but in housekeeping department especially in a very big hotel, they're very keen on cleanliness, no, even mga corners and sections ka dili kayo makita nato, and sometimes dili kayo nato tagang importansya, no, kay gamay ra man na siya nga part, or sa may doorway ra man na siya, no, so ang ilang gina-focus is ang salog ra nga dapat ang salog ang lamisa limpyo, pero kanang mga gagmay nga corners apilon po na nila og check, no, so meaning when it comes to cleanliness all areas must be clean, kaya of course, no, there are a lot of employees to do that, no, in your entire 8 hours of work, no, yeah, ma-assign ka ani nga area dili lang ang salog ang imong concern niya, once mahuman ka limpyo sa salog okay na, mabitaw man sila nga dili ka na masinaw ang hotel mo halos kada adlaw manglimpyo sa public area sa kuan, many people are coming in and out of the hotel, and then sometimes, no, kanang mga dust magtapok na sila sa may kuan sa may corners, no, that is why kuan kayo kanang kuti-kutihan kaayo na sila, no, kay kung kuti-kutihan naging housekeeping supervisor, how much more ang general manager class, no, sometimes gani sila mag surprise kuan mag surprise inspection, no, to see if nagtinarong ba ang housekeeping department, so yung ana na sila, okay. Next is furnitures and fixtures. Windows and glass panels are free of dust. Doorknobs and metal fixtures are polished. So, naami murag cart class, no, kung di man kay sa cart na may murag belt nga na dira na masulod ang kanang mga spray na mo, no, niya. Usually kanang murag whitish na mo nga sprayer, no, whitish liquid nga spray, ang sulod na is kana siya furniture polish, so kanang mga doorknobs kanang wooden nga kuan furniture magamit is kanang polisher, mo na lang magamit polisher, nakay polisher to, okay, and then napod may glass, glass cleaner, lahi po na katong lain og baho, no, katong murag clear or light blue. Then we have separate cloths for that, because not only nga mo matter pod nga limpyo, dapat very shiny po, no, except lang di lang ta magpasinaw kaayo sa floor. It is enough nga na mapa na siya, limpyo na siya. Ang importante lang is dili kay siya slippery, no, kay there are others, no, especially employees nga nasa offices go wear og heels, no, and then madanlog niya sila. Okay, floors are vacuumed, polished, and shampooed when necessary. We have a polisher actually class, but we only apply it to certain areas such as the dining area. Kay mag-flat raman ana ang mga servers. Pero when it comes to the lobby, no, or seldom ra kami magamit og polisher. At magbutang siya mi ana og signage nga slippery. No, kay once mag-polish ka customer, slippery na kayo ana ang salog. Okay? So grounds are free of litter and dirt. Okay, next is orderliness. Furniture and fixtures are appropriately located. If this table is meant to be placed in that corner, dapat ibalik siya dira. Na may mga times class ka na, adyo may guest nga, very badlungon kayo nga, sa pa mag-party sila sa room no niya, nagkalapta-lapta na ang mga bangko, and as people who are assigned in the housekeeping department, we have to be quite mindful if asa ihang proper place. Kay kung unsa ang nakita ni guest pag sulod niya sa room, once nag-check-in siya, dapat once nga mo check out siya niya, pag limpyo nimo, same ra po ng itsura para ready na siya for the next guest. Linen are clean and properly folded, and beds are made up properly. Linen are mitered and wrinkle-free. When we do mitering class, binaton na mo siya before we do mitering. I would like to demonstrate how mitering works with you. I don't have a bed here, no, but when it comes to mitering, like for example, hatag na lang ko example ha, para makita ninyo.
Doon siya tani kayo mag-demo. So, for example, what we do is, kanya lang headband ako. Wait lang for a while ha. Okay, let's just put it like this, no? Like, pato ibutang mo, ni siya ang linen. Kani. Nya, makapiko man na siya class. So, among buhaton is, amo siyang iinganaon. Per lapad na siya ha. Lapad jo kay matabunan gani ko sa high class. Ang namong buhaton is, ang kana among mattress, we don't call it foam ha. Among mattress, butangan among mattress cover. In case ka na-stain, dili jud mo agto sa mattress. Mattress cover to be followed by katong naay garterized, we don't call it as bed sheet. Another mattress cover siya na siya yung name nga garterized na siya class nga imong ibutang sa each corner no nga mo hold sa mattress, and then ano to ibutang ang bed sheet. Ang bed sheet is more siyang flat sheet ra siya. So a flat sheet among tawag. Ang flat sheet or bed sheet is flat ra na siya nga all white class nga nipis mo nang iingana then among kan sa bed. So ato mi sa foot of the bed, ibirahon na mo na siya from the headboard. Headboard na siya. Birahon na mo ang bed, and then among inaon, and then once mahanay na siya class, amo na din na siyang ano na siya yung term, nalimutan siya ko, natayan na siya ko ani class, no? It's been 5 years since nakakuan ko. So, i-tuck in mo din na siya. Tuck in is, ipasulod ni mo, so naka-fold na abi siya. Sapol mo, ni ang cut tray, ana na lang, malisod siya ko eh. Wadyo kay kuan. So, naka-tuck in na siya. Muhatag na lang guro kog video ninyo para sa tuy butang niya. I-tuck in siya so para masulod dito, no. Mutong ginabuhat sa tong mga bedsheet po, di ba? So naman ni excess day sa corner, no. Nga tong ginabuhat sa balay isa tura po siyang i-tuck in. Mo fold actually ka og murag triangle shape, murag fold, murag ga-fold og example ka nang mag gift wrapping, no? Kanang i-fold nimo siya sa corner, yung magpa-triangle, and then imo siyang i-tuck in. Yeah, before me mo tuck in class, you have to make sure nga binat kay siya. No, binato na namo once naka-tuck in sa babaw o diri sa side, ang diri sa ubos nga part which is diri may mag-stand. Amo na siyang binaton para flat jud na siya class, no. Walay wrinkles. Even gani class magbutang mi og pillowcase sa pillow or among ginabuhat is imo siya nang binaton pod, no, then among i-plump kay para dili siya wrinkled tan-awon kay maot bi kay class if dili hipid ang pagka tuck in, no, sa bed sheet. Ya dira pa na umusulod ang duvet. Ang duvet is meron na siya comforter like nga mo na kanang ihabol sa katong naka-check in nag-hotel kabalo na unsa na, no. Meron siyang ihabol, no. Ang bed sheet nga flat sheet di na siya habol class, mo na siya ang ihapin. No, kay maot man taon nga katong garterized ang ibutang. So kadang flat sheet more na ihapin, no, sa cut tray. Followed by the pillows upat ka buok. Then say kan ipatindog na mo na siya. So di ba to andan is pahigda ta mabutang sa pillow. So dapat patindog na siya. Nga mo ganang birahon sa corner og corner, no. And then nga nay technique mo pagsulod sa pillowcase. Ang throw pillow is katong rug square, no, kanang para sa sofa ba. So square na siya nga pangdungag og decoration. Sometimes gani mo siyang i-place diagonally and masyag diamond. So diri ang pillow then I throw pillow sa tunga, no, para mas na siya beauty. No, at the same time when we do mitering, ano binat kay kung kay ko mo binat class pag miter nimo ana luag, no, ang bed sheet, no, and then maot ki siya lang taon. Then ubutan ni kag bed runner dayon. Sometimes we tuck in the bed runner, sometimes we just butang ra na mo, no, kay nubo ra ang bed runner abi. Kung taas maghimo mig flower sa bed runner. So ang bed runner is meron na siya og kuan class. Sometimes silk na siya. Nga taas ra kay na siya nga murag example mo ni siya, no, taas kay siya nga rectangular cloth nga night tassel sa corner and corner, and then meron na lang mong ibutang sa bed. Pakita na lang po kong video ninyo para mo-appreciate ninyo akong ginastoryan when it comes to housekeeping, no, or bed making. Okay. Next. Ay, for kadit lang sa dong ha. Wait lang sa kadit. Okay, for a while sa class, nasa ko'y hotdog test paper. Stay put lang mo.
Mukha kag test paper. Share screen sa ko. Okay, next is sanitation. So garbage are properly disposed of. Area is protected from pest infestation and regularly fumigated. So everyday class, no, seldom ra jud kay may class nga di mi mo check sa room, not unless if dili mo sugot si guest kay nakabutang siya og D&D sign, which is do not disturb, or once mo knock me wala response, no, meaning dili sila magpalimpyo sa room or natulog pa sila, and we have to come back later, no, to check. Need jud na mo balik may class before me mo end sa mong shift. If dili jud siya magpalimpyo all throughout the day, we just leave him be, no, or ning gawas ba si guest mo wala response. Okay, because we need to take out the garbage and we need to make sure that clean, no, and sanitize, because every time ka mo limpyo mi og room class ka naay guest, among ginauna jud is lantaw na mo if stain ba ang linen, if stain gani ilisan. Kung ano mo ang garbage, not only sa sala, duha man ka garbage cancel na sa sala sa room jud nila og naa sa naa sa CR. And sa CR, we need to make sure nga clean pa ang toilet bowl, butang mi og toilet bowl cleaner, and then muna nang time nga biyaan namang ka. So sometimes we would just take 5 minutes to do a makeup service, no, for an occupied room. If it's not occupied, it is for checkout. Sometimes it would take 10 to 15. Kaya medyo taas-taas, no, kay daghan may limpyuhanan. Gamay ang limpyuhanan sa makeup room class, kanang occupied room, it's because dili man jud total jud nga room limpyuhan, no. Kung ano namang garbage, at ano namang linen, nya mo replenish na mi sa tuwalya, among limpyuhan kadali ang CR, then we will leave. Hello na pa mo? Madungog ra Japon ko. Yes, Doc. Okay, next is comfort. So, all areas are properly lighted and ventilated. So, actually, class, when it comes to comfort, no, dili lang ingon pud class nga, ay okay pa man, musika pa man asuga, pero maran siya kapundiran, no. So, dili po na siya. In housekeeping, we have to make sure if ang light is properly lighted, and of course, the room is properly ventilated. So there is minimal form of distraction. So class, in a room, we have to avoid putting very bright colors in the wallpaper. No, kato nag-OJT ko sa una. Siyo pa ko tanong, nag-OJT ko sa crown, lagi sir, og sa palm grass, pero ang ilahang kalabanan nga wallpaper is always white nor cream. Or naagani green og color or rusted nga color pero dili siya yung anak ka overwhelming. It is because there are some guest class nga too overwhelming kay para sa ilaha ang bright colors, no, and for them very distracting pag kayo siya, no, labi na maglantaw kag TV, sakit ka siya sa mata. So you have to avoid pod, no, distractions. And also one form of distraction pod class is mag-flicker ang lights, dim ra kay siya, the room is not properly ventilated because the AC is broken. No, that could also be one of the cases. And there are sufficient amenities available. Meaning, if ang ato atong standard nga amenities sa room, let's say for example, sa deluxe room is muhatag kag one bottle of shampoo, one bottle of conditioner, and then lotion, toothpaste. So, tayon sa suite is tag two sets, no, and then in bigger portions. So dapat sufficient siya, no, kung unsa pud ang um nakuha nga amenities ni guest, no, sa ang previous guest ani nga room, dapat sa next nga guest same ra gyapon, no, di siya pwede class nga hala we are short on shampoo, so usa lang sa akong ihatag ani nga room, oy kay kanang nagdipid ta, di siya na pwede, no. If you are low on supplies, dapat you have to do inventory ahead, no. Mabito kasabaan mi class, no, kung ano karon po mo nag-inform nga naatay limpyuhan nga rooms karon nga week, unya karon pa mo inform nga low ta og supply on amenities such as shampoo, conditioner, etc. Kay di man na pareha sa shampoo and conditioner class nga mapalit ra nimo sa gaysano, no. No, because we have our own customized, the hotel has their own customized shampoo and conditioner, no, soap nga package jud, no, nga with the name of the hotel. So need pa na siya i-order in bulk sa supplier.
Okay, next is eye appeal. So surroundings are soothing to the eyes. So not only that, I think it's important po no, to put greenery. So dili man po ingon class nga kuan. Masking usa lang ka vase there, pero dili po siya anang real nga plants no, artificial. Real like more siya ana. And then also no ang fixtures no, even ang view, for example, if ang room is na siya window, also surroundings are has to be soothing to the eyes. No, di siya eyesore. So there is suitable interior design and proper blending of colors. As what I've mentioned, dili pwede ang bright colors sa wallpaper. Even gani class no, in teaching it's like that po. As asa mong guro ka no. For example, kung mag-design ko no ka og classroom or magkuan ka og room, dapat dili daw kuno distracting ang classroom no or ang guest room kaya asa ka mo agto. Okay. So, ngano man na siya? Kay of course, again, as what I've mentioned, dili ka tulog og tarong ang gas if it's too distracting, bright kay colors, no niya. Plus, sa gulan pa nimo og suga pod, no? So, dili pod siya angay pod sa hotel. Okay, paintings and other amenities like television sets are mounted at eye level. Dapat class, if you put like for example, mabutang ta og painting diri nga room no kay para nindot lang taon nato ang guest room or mabutang tag TV kay of course no staple naman siya na nga every room must have a television set. Pero at eye level ra siya class, especially if your TV is mounted on the wall. No, it has to be at eye level. Tag eye level, no, dili maghangad, dili pod magduko ang gas, no. Yeah, you have to also make sure class nga, example maghigda abi si guest. Lantawon po nimo nga if at eye level, no, at eye level pa pod ang iyang ginalantaw sa TV, no. Kay kung ibutan nimo taas ra kaayo ang TV, no, maghangad siya so maka stiff neck pud at imong guest no or magduko siya no kay nubo ra pud kaayo sana na siya. Okay, even gani mag-mount ka og mirror class kay na may cases class no nga not only sa bathroom ta makakita og mirror, there are cases nga magbutang pud sila og mirror sa like sa palm grass gina-frame na nila ang mirror tupad sa cabinet and then ang naka-cute pud sa palm grass class kay nang ang ilahang tawag gani ilang paintings for painting then mirror then painting na po niya pata sa siya niya na eye level rin na siya class no kay straining po kay siya sa mata if maghangad po siya so more na siya no bottom line is mounted at eye level ang tanan nga paintings no and other amenities. Okay, next, safety. All areas are free from safety hazards. House or structure is provided with safety facilities like fire extinguishers, emergency alarms, and fire exits. So, dapat class, no, I think, atong i-check, no, every month ang fire extinguisher. Ato gina-shake class kay maglugdang na sa ubos, no, and we have to make sure nga atong fire exit or na ay kuan person na sa schools no or even sa guest rooms na adyo na yung murag evacuation plan nga nakabutang per room para man notify or ma-inform si guest asa siya dapit mo exit no once nga na ay fire no or other calamities so kinahanglan na niya mo evacuate no from the hotel premises. Okay. Next is maintenance. Supplies and materials are available when needed. Consumption of supplies is always monitored. All tools and equipment are properly stored. And there is a periodic checking of appliances and equipment. So that's true, no? Sometimes we do periodic checking every month. And then, ang general dyan na mo nga checking sa appliances and equipment is every 4 months, no? So, panalagsa, no, mo random checking ang taga-engineering department sa hotel or maintenance department sa hotel sa rooms, if na may mga guba nga fixtures or ang mga OOO nga rooms, meaning out of order. And sometimes, kana general, which is tanan na jud, no, appeal ng offices, appeal na ang public areas, no, ang furnitures and facilities, no, tanan, check jud na nila tanan per every 4 months. Pero depende naman na standard sa hotel. No? Nay ubang hotel nga, they would like to do it annually, which is every year. Nay uban nga, they would like to do it every 4 months, which is mas maayong every 4 months, no? Para makita dyan nila unsa ang angay i-fix. Okay, let's have mag icebreaker lang ha question based on what we have learned earlier. Okay, so just choose the best answer and I will ask you a question. So, blank, no? Number 1,
Ang iyahang options are quality of its housekeeping, location of the house or lodging place, and size of the structure. So the question is, the image of a house or a lodging is reflected not only on the quality of facilities but also in the blank. So is it quality of housekeeping, location of the house or lodging, or size of the structure? Let's have K. Hello? Are you still there? Class? Dam, putol-putol, dam. Ay, Yes, hala. dam. Ay, hala, sorry. Choppy, choppy. Alam mo, internet din ang hinay. Okay. So, kung i-repeat ha, the image of a house or a lodging is reflected not only in the quality of the facilities, but also in the quality of its housekeeping, location of the house or lodging place, or size of the structure. Asa ang best nga answer ani? Okay. Hello? Dam, choppy kayo, dam. Ay, hello, okay. Ano man ni? Maura maning sa screen, ma'am, no? Yes. Please choose the best answer. A. Okay. So your answer is letter A, no, which is the quality of its housekeeping. And that is correct. No? So, dili lang ta mag-measure lang class sa image sa house or sa hotel, not only on the quality of the facilities like nindot siya og rooms, but also of the quality of its housekeeping because if limpyo ang facilities, no, if limpyo ang establishment, no, the more ma-improve ang iyang image, no, the more siya appreciated by the guest, no, or even the person living there. Okay, next. This is not the responsibility of the housekeeper. A. Housekeeping maintenance to ensure everything is in order. B. Seeing to it that occupants are comfortable and safe. Or letter C. Procuring housekeeping materials, equipment, and tools. What do you think is the correct answer? This is not the responsibility of the housekeeper. A. Housekeeping maintenance to ensure everything is in order. Seeing to it that occupants are comfortable and safe. Or letter C, procuring housekeeping materials, equipment, and tools. Asa dira ang dili responsibility ni housekeeper? Okay, who would like to answer? Letter C, dam. Okay, letter C. Why do you think so? So, class, the correct answer, Kay Marag na. yes, Dai. Yes, Hali. Kay Murag. A. Marag na ay kuan na dam ba? Assign ana nga obra lain, dam. Okay. How about the... O A. O, ngano A imuha dong? Kay housekeeping maintenance to ensure everything is in order. So, kuan man. Kanang murag broad ra kaya ang in order, ma'am ba? Na dapat sa ano na siya, mga department na ga-organize or something. Okay. So, out of the two, the correct answer is letter C. Okay, procuring housekeeping materials, equipment, and tools. So, although, no, correct kung patugingon ni Max, no, nga murag broader po kaayo ang in order because maybe there are other departments that would do that. But, actually, part po nga sa trabaho ni housekeeping class nga ang yang ipasabot sa in order is dili ang tawo or kuan. Ang ipasabot nga everything is in order is like for example in the public area, oh, in order ra pud tanan wala nagkatag no ang furniture, walay basura nga katag-katag no sa guest room the same pod no they have to also ensure that everything is in order sa rooms. So take note, ang scope ni housekeeping department class is very broad, no? Almost all of the facilities in the hotel kay iyahan na nga scope, no? Or iyaha nga responsibility. Kay si front office, kuto ba siya front office. Si F&B, kuto ba siya sa restaurant.
Ang sales department, kotobra sila sa offices, but ang housekeeping is everywhere, no, outside and inside the hotel establishment. Okay, so sometimes no we get confused class nga ano kuan ma'am nga abigin ako pud at first nga kading comfortable and safe. But again, going back to the responsibility of the housekeeping department nga, they have to make sure nga comfortable ang room and safe, no? Safe from hazards ang room pod so that comfortable pod ang guest. So, ang usa sa mga dili niya responsibility class, although sometimes we request materials, no? Mohatag mi og request form kay mo request mi og kanang cleaning materials, pero ang mopalit jud ana is dili kami. Na jud mopalit para sa amoa, which is of course ang taga procurement baron nga office, no, kay sila man ang mo-order dito. So the correct answer is letter C. Okay. Again, pasensya lang kay class if mag-Shopee ha. Siguro sa internet po ni. We will try lang. Ako lang ikuan if makaya sa Google Meet. Kung dili ta Shopee dito kay. Sometimes po good mo Shopee diri sa messenger room. Okay. 5 actually klase before na lang ta aning mag 5 as of Kaizen class taas pa jud kay tag klasihan. Okay. Next question. For commercial or institutional housekeeping, this department is in charge for the cleaning and maintenance of room. So, daghan man og department ang housekeeping department. Pero kani siya iyahang responsibility is cleaning and maintenance of rooms. So, asa man ni siya nga department? A. Linen and laundry. B. Room maintenance. Or C. Room service department. Which is the correct answer? So, this department is in charge for cleaning and maintenance of room. Who would like to volunteer? Is it A. Linen and laundry. B. Room maintenance. C. Room service. Asa ang correct answer, class? Hello? Saan ako ang nawala? Ang B, ma'am. Okay, Kay B. murag obvious raman ang kuan. Okay. Who else? Who would like to answer? Okay. So, the correct answer is, okay, letter B. Rooms Maintenance Department. Actually, pwede po na ito siya matawag og room service department. No? But, ang pinaka-common naman class is housekeeping or room maintenance department. Sometimes we call it private area. Okay. Private area bang po na belong ang rooms. Pero, muna siya. Correct answer is letter B, rooms maintenance. Okay, next. Facilities and fixtures are properly arranged and installed in appropriate location. So this criterion belongs to this housekeeping standard. Letter A, safety. B, orderly. C, cleanliness. So again, facilities and fixtures are properly arranged and installed in appropriate location. This criterion belongs to this housekeeping standard. Which is the correct answer? Letter B, dam. Correct. So, the correct answer is letter B, orderly. So, please take note class ha. Once gani nga, butang dira nga, installed in appropriate location, meaning sa sakto nga lugar. So, orderly na siya. Cleanliness o limpyo, tanan nga places, all areas are clean. Safety, free from hazards. Okay, number 5. This criterion belongs to eye appeal standard. There is a suitable design and proper blending of colors. Rooms are properly lighted. Occupants are not disturbed by any form of distraction. Okay, which belongs to eye appeal? A, dam. Letter A. There is suitable design and proper blending of colors. So,
Again, correct answer is letter A. So, na-confuse sa tagamay class no, kay mulang tataw marang pud siya pang appeal ang lights, ma'am. Okay, of course, no, very similar man ang comfortable and eye appeal, no, og standards. Kay, ang sa comfortable class, please take note nga, if it's properly lighted, and if dili ma-disturb by any form of, of distraction ang guests, and that belongs to comfort. But if suitable gani ang color or blending of colors, no, um, ang paintings kay naa sa eye level o eye appeal standard na siya. Okay, so we will just discuss the 5S of Kaizen no, since it's almost 10 a.m. Kotaber man ta 9:30, so 9:40 naman di ay. So, we will just end here, class. Ako na lang i-discuss karong Thursday ang difference between cleanliness and orderliness and the 5S of Kaizen. Actually, di mo na siya 5S of housekeeping, no? Kaizen is a Japanese business principle, no, which has been applied na to different kinds of establishments. So, daghan ni siya. Seiri Seiton, Shikatse, Seiso. So, daghan abi kaayo siya, class, no? Shitsuke Seiketsu. 5S of Kaizen. Magamit actually class no in quality management. Ako din siya na-discuss sa third year. No, kay gamit po kayo siya to reduce time, no, and to make sure everything is in order. In housekeeping, this is really applicable as well, no. In manufacturing, actually this is made for manufacturing ang kaning 5S of Kaizen, no. This Japanese business principle, but later on daghan naman ang ga-adapt ani. Okay. So that ends my discussion on housekeeping. We will continue with the difference between cleanliness and orderliness and the 5S of Kaizen on Thursday. This afternoon, we are going to have an activity on the BCG matrix. So, mo-meet ko ninyo for 10 to 15 minutes, and then I will also give you a break of at least 10 to 15 minutes to make your BCG matrix and then report it to me. No? So, mo-meet ra ko niyo. Mahatag ra ko og allotted time. So make sure that your partner is around para maka-share mo og ideas, no. If you don't have a laptop with you, please make sure to have a pen and paper with you this afternoon because you're going to illustrate your own BCG matrix. So karong hapon, pag make sure nga before ta magklase, open lang kuan ta, dapat na atay si notebook or any paper kan dako-dako lang no nga masulatan na to sa tuang BCG matrix. Okay? So, Okay, dam. kay pwede kaayo ta class